Bonjour. Dans cette leçon, on va étudier le schéma narratif de la boîte à merveille. في هذا الدرس غادي نقراو الخطاطة السردية ديال la boîte à merveille. On va commencer par la situation initiale, الوضعية البدائية. Deuxièmement, élément perturbateur ou déclencheur, عنصر اضطراب والانزعاج. Troisièmement, péripéties, suite des actions et des événements, تسلسل الأحداث. Quatrièmement, le dénouement, حل العقدة. Et cinquièmement, situation finale, الوضعية النهائية. On va commencer par la situation initiale, الوضعية البدائية. Le narrateur Sidi Mohamed, personnage principal du roman, vit avec ses parents. Le narrateur هو الشخصية البارزة والرئيسية في الكتاب، كيعيش مع العائلة ديالو، مع باه وأمه. Il est heureux et rien ne perturbe sa vie malgré sa solitude. هو في سعادة وفرحان، حتى حاجة ما كتديرونجي حياته رغم الوحدة اللي كيحس بها. Il est heureux au sein de sa famille. L'amour de ses parents, يعني l'amour paternel, l'atmosphère où il habite دار شوافة. Il est plongé dans un monde merveilleux. كيعيش في سعادة كان في العائلة ديالو، الحب العائلي والأبوي. عندنا لاتموسفير في المكان فين كيعيش دار شوافة، هو في عالم ديال الأحلام والسعادة. On va passer à l'élément perturbateur. Les problèmes commencent la ruine du père. عندنا المشاكل بدات في حياة الكاتب، في حياة le narrateur، وذلك بسبب إفلاس ديال الأب. La ruine du père. Il a perdu son capital, il a perdu son argent dans le souk. ضيع النقود ديالو اللي كان كيحمل في مكان في السوق، وهذا الشيء دمر الحياة السعيدة اللي كان كيعيشها البيرسوناج سيدي محمد مع العائلة ديالو. Il a perdu son argent dans le souk, ce qui trouble le bonheur du narrateur et sa famille. Troisièmement, péripéties, suite des événements. Merci. Le voyage du père à la campagne où il va travailler péniblement pour avoir beaucoup d'argent et pouvoir se rétablir dans son action. في هذه المرحلة الأب هاجر البادية للعمل بكد من أجل الحصول على المال واسترجاع المكانة ديالو. À cause de sa faiblesse et sa maladie, on a accordé à l'enfant congé de l'école coranique. هنا مرض الطفل مخلاه يبقى في المنزل ما يمشيش المدرسة القرآنية. هنا la consultation de la mère au voyant à cause de sa tristesse. في هذه الحالات مرض الطفل وسفر الأب، الأم اتجهت تردات على الأضرحة والشوافات والعرافين. هنايا كيبين لنا العقلية الخرافات. Quatrièmement, le dénouement. في هذه المرحلة هي حل العقدة. في هذه المرحلة le retour du père، رجوع الأب من السفر. Cinquièmement, situation finale، المرحلة النهائية، retour du bonheur et du calme à la maison. Sidi Mohamed a enfin ouvert sa boîte à merveille. هنا الأب رجع من السفر، وبرجوعه رجع الهدوء والسعادة إلى البيت. وفي الأخير سيدي محمد فتح العلبة ديالو. هاد العلبة كيعتبرها بمثابة الصديق، لأنه كان كيحس بالوحدة وهي كيخزن فيها الأشياء الخاصة به. دابا سالينا الدرس شيما ناراتيف. في الدرس القادم غادي نشوفوا لي بيرسوناج، وكنتمنى يكون الدرس نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا جيم وتابوناو
ولا ما بغيتو شي درس ما فهمتوش ديروا لي في كومونتير. وشكرا.